बंधु माने नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे आपण मानंकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे वर्ष 2026 रे आपणक पई केउ छोटी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहिछि। बंधु माने एही वर्ष 2026 टी सूर्यंकर वर्ष अटे। एही वर्षटी सूर्यंक द्वारा शासित हेबो। तो आमे माने आसंतु जानिबा जे एही वर्ष 2026 रे आपणक जीवन रे केउ छटी बड़ भविष्यवाणी हेबाकु जाउछि, केउ छ गोटी बड़ घटना आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने आमे माने जेतेबेले गोटिए वर्षर वार्षिक फल विषय देखि थाउ सेतेबेले सर्वप्रथमे आमे शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति देखि थाउ। कारण सबुठारु अधिक समय पर्यंत एवं अधिक प्रभावशाली प्रभाव एमाने ही देई थांती। कारण शनि गोटिए राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांते, राहु एवं केतु गोटिए राशि रे 1.5 वर्ष पर्यंत रही थांते एवं देवगुरु बृहस्पति गोटिए राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थांती। किंतु अन्य ग्रह माने किछि दिन रे किंबा गोटिए मास भितर ही निजर राशि परिवर्तन करि नै थांते। सेति पई आमे माने सर्वप्रथमे शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति उपरे आलोचना करिथाउ। तो वर्ष 2026 आरंभ रे आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती केतु, दशम भावरे गोचर करूछंती राहु एवं एकादश भावरे गोचर करूछंती शनि। तो 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भावरे मार्गी होई जिवे। तो 11 मार्च ठारु नै 31 अक्टोबर मध्यरे आपणक जीवन रे जो प्रथम घटनाटी घटिबाको जाउछि ताहा हेउछि जो माने संतान सुखर कामना करुथिले सेमानंकु संतान सुख प्राप्ति हेबो। जो मानकर संतान अछंती तो संतानक तरफरु आपणकु कोनोसी खुशी खबर प्राप्ति होई पारे। संतानक पई आपण समाज रे प्रशंसित हेबे। आपण जदि आपणकर परिवार ठारू दूर रे थिले एवं निजर परिवार पाखक आसिबाकु चाहुथिले तो एही समय मध्यरे आपणकर सेही इच्छा पूर्ण हेबो। किंबा आपणकर परिवार को नै जदि आपणकर किछि प्लानिंग थिला तो सेही इच्छा मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। एही समय आपण आपणकर परिवार पई किछि बड़ करि पारंती। परिवार को आपण कोनोसी खुशी खबर देई पारंती। आपणकर द्वितीय महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हेउछि केतु आपणकर चतुर्थ भावरे अछंती एवं राहु आपणकर दशम भावरे अछंती। संपूर्ण वर्ष सारा राहु एवं केतु सेही स्थान रे ही रहिबे। कारण 5 डिसेंबर को ही से माने निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो संपूर्ण वर्ष सारा ही केतु आपणकर चतुर्थ भावरे एवं राहु आपणकर दशम भावरे रहिबे। तो राहु जेहेतु आपणकर कर्म क्षेत्र रे अछंती तो से आपनको हार्डवर्क ठारू अधिक स्मार्ट वर्क कराइबे। आपण कठिन परिश्रम को छाड़ी केमिति शॉर्टकट रे काम करिवे, निजर बुद्धि बल रे काम करिवे से विषय रे आपण चिंता करिवे। कारण जेबे भी राहु दशम भावरे गोचर करि थांती सेतेबेले व्यक्ति एहा भाबी थाए जे मु काहेकि एते हार्डवर्क करिवे, मु काहेकि एते कठिन परिश्रम करिवे, मु काहेकि स्मार्ट वर्क करिवे नाही। बंधु माने आपण माने तो निश्चित भाबरे जानिथिबे वर्तमान एआई रो आम जीवन रे केते भूमिका रहिछि, एआई रो केते गुरुत्व रहिछि। तो राहु एठारे आपणको एआई भली ही मेंटालिटी प्रदान करिवे, अर्थात आपणक मध्यरे इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ी जिवो। तो जदि आपण ए रिलेटेड किछि काम करूछंती, टेक रिलेटेड किछि काम करूछंती, रिसर्च लाइन में अछंती, आपण एपरि किछि काम करूछंती जेउथरे माइंड रो अधिक दरकार होई थाए तो एही सब क्षेत्र रे एही 2026 मसिया रे आपनको बहुत अधिक सफलता मिलिबा को जाउछि। एहा व्यतीत एही वर्ष 2026 रे आपणकर चाकरी क्षेत्र रे मध्य निश्चित भाबरे कोनोसी ना कोनोसी परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि एप्रिल 2025 परे आपणक जीवन रे
କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ତ ଏହି ବର୍ଷ 2026 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 25 ଜୁଲାଇକୁ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ 25 ଜୁଲାଇକୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ତ 25 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରନ୍ତି। 25 ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 31 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଜୁନ 2ରୁ ନେଇକି 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ବର୍ଷ 2026ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ 2026 ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଟିକେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଜିଟିଭ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ, ଏସବୁରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା 6ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ
ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।